লাভ ষ্টৰী শুনিবলৈ এই পেজটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু নটিফিকেশনৰ বাবে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক Red FM Love Story RJ Bahir Hoide Super Hits 93.5 Red FM ত সময় এতিয়া Red FM Love Story আৰু এটা নতুন লাভ ষ্টৰী লৈ মই পাহি আকৌ এবাৰ আপোনাৰ কাষ চাপিলোহি ৱেল আজি আমাৰ সৈতে লাভ ষ্টৰী শ্বেয়াৰ কৰিছে মোনালিসাই আৰু তেওঁ নিজৰ লাভ ষ্টৰী শ্বেয়াৰ কৰিছে ফেচবুকৰ জৰিয়তে তেওঁ লিখিছে 6 বছৰ আগতে যেতিয়া মোৰ দাদাই উৰিষ্যাত পঢ়ি আছিল তেতিয়া দাদাৰ লগত এজন ল'ৰা আহিছিল আমাৰ ঘৰলৈ তেওঁৰ নাম আছিল কৌশিক যাদৱ তেওঁলোকৰ প্ৰথম সেমিষ্টাৰ শেষ কৰি মোৰ দাদাৰ ঘৰ গুৱাহাটীত ভিজিট কৰিবলৈ কৌশিক তেওঁৰ সৈতে আহিছিল ল'ৰাজন খুবেই স্মাৰ্ট টল আৰু সফট স্পোকেন আছিল মোৰ দাদাই তেওঁৰ সৈতে মোক ইন্ট্ৰোডিউস কৰাই দিছিল যেতিয়া মই তেওঁক এয়াৰপৰ্টত ৰিসিভ কৰিব গৈছিল अब बता गर्मी कैसी लग रही है यहाँ पे? अरे यार यहाँ पे तो बहुत ज्यादा गर्मी है तेरा उड़ीसा से बहुत ठंडा है बर्फ गिरती है वहाँ पे फिर भी यार यहाँ पे ह्यूमिडिटी देख कितना गर्मी है तूने कहा था कि बहुत ज्यादा अच्छा है मौसम यहाँ पे तो कुछ अलग ही है बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है नहीं आज थोड़ा बेमान है मौसम यार पका मत यार बहुत पका रहा है ओए ले मैं बहन आ गई ओए কি কৰিছ ভাল দেউতা ৰৈ আছে পাৰ্কিং কৰিব দিয়া নাই জলদি বল বেগ ললি নে হকত হল দেখোন তই হ'ব লগত কাক লৈ আহিছ এটো मुझे फ्रेंड अच्छा ये मेरी बहन है हाय और ये मेरा दोस्त है फ्रेंड हम रूममेट है हाय मैं कौशिक हाय आई एम मोनालिसा हाय मोनालिसा कैसी हो आई एम गुड एसमिस बुझी पाई एसमिस জানেন অলপ অলপ টুটা ফুটা জানে अच्छा टूटा फूटा एसएमएस बुझी पाए हाँ मैं समझ सकता हूँ लेकिन वो बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ओके ओके चलिए फिर आप लोग का लगेज बुसो लाला ने हाँ हाँ बस लो लो मोल बोल 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 चलो 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 सो आज আমি শুনি মোনালিসাৰ লাভ ষ্টৰী নেভাৰ লেট গো পিছে আপুনি যদি আপোনাৰ লাভ ষ্টৰী শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে ভিজিট কৰিব www.facebook.com/rjpahirredfm আৰু মোক ইনবক্স কৰিব আপোনাৰ ষ্টৰীজ এণ্ড মেছেজেছ ৱেল আজি লাভ ষ্টৰী শুনি থাকক 93.5 ৰেড এফএম বজাতে ৰহো Red FM Love Story RJ Bahir Hoide Super Hits 93.5 Red FM ত আপুনি শুনি আছে Red FM Love Story আৰু মই আছো আপোনাৰ সৈতে পাহি ৱেল আজি আমি শুনি আছো মোনালিসাৰ লাভ ষ্টৰী নেভাৰ লেট গো আগলৈ তেওঁ লিখিছে কৌশিক আমাৰ ঘৰত 2 সপ্তাহৰ বাবে আছিল অলমোষ্ট গোটেই দিনটো তেওঁ দাদাৰ সৈতে বাহিৰত ওলাই যায় আৰু ডিনাৰ টাইমতহে আমি একেলগে বহি লগ পাইছিলো ডিনাৰ টাইমত মই এটা বস্তু নটিস কৰিছিলো যে কৌশিকে মোৰ পিনে খুব বেছি চাইছিল তেনেকুৱা এটা অকেজনতে যেতিয়া আমি ডিনাৰ কৰি আছিলো এদিন মায়ে চিকেন বনাইছিল মোৰ ফেভাৰিট চিকেন পিচটি হৈছে লেগ পিচ কিন্তু যেহেতু গেষ্ট আহিছে ঘৰত গতিকে মায়ে মোৰ ফেভাৰিট লেগ পিচটো কৌশিকক আগবঢ়ালে সেইখিনি সময়তে কৌশিকে সুধিলে আজি কি কৰিবি তই সैक्रिफाइस কৰিম আৰু কি কৰিম सेक्रीफाइस यार मानना पड़ेगा आज खाना आंटी ने बहुत टेस्टी बनाया वाह यार क्या मानना पड़ेगा डिनर यहाँ पे मेरे को खाना खा के और भी मजा आ रहा है क्यों क्या हुआ एक्चुअली क्या है लेग पीस इसका फेवरेट है ठीक है और हमेशा मेरे साथ इसका झगड़ा होता है लेग पीस को लेके और इसको मिलता है ऑब्वियसली लड़की है जो बेसी ज्यादा ही चलता है इसका ही चलता है घर में ज्यादा लेकिन आज तो मांग नहीं सकती क्योंकि मम्मी ने तुमको दिया आई लव दिस ओ सॉरी सॉरी मोनालिसा नहीं आप लीजिए नहीं कोई बात नहीं इसमें इतना फॉर्मेलिटी ये लो आप लीजिए ना ये लो अरे मैं बता रही हूँ मैं रोज खाती हूँ घर पे चिकन जब भी होता है लेग पीस मैं ही लेती हूँ आप ले लो ना नहीं आज तुम खाओ यार ये मेरी बहन है जस्ट कैसे दे अतिथि देवो बाबा है ना अच्छा आर यू श्योर मतलब मेरे लिए चिकन ही होता है लेग पीस हो या फिर कुछ और पीस तुम ले सकते नहीं तुम खाओ यार इसको खराब लगेगा है ना मुझे खराब नहीं लगेगा अगर उनको नहीं खाना है तो मुझे खाना है तो ये लो इट्स ओके ले दो यार खाने दो यार लेग पीस ही तो कटा के रखती है मेरी बहन ने मेरी थैंक यू माय प्लेजर ৱেল ইয়াৰ পৰা এটা কথা ময়ো ফিল কৰিছো যেটো বস্তু আপুনি খাই খুব বেছি ভাল পায় বা আপোনাৰ ফেভাৰিট পিচ হয় সেই বস্তুটো যেতিয়া স্যাক্ৰিফাইস কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া খুব বেছি দুখ লাগে ন আৰু বিশেষকৈ আলহী আহিলে এটা ধৰকচোন এই ক্ষেত্ৰতে কৈছো তাইৰ লেগ পিচটো খুব বেছি প্ৰিয় কিন্তু তেওঁ লেগ পিচ স্যাক্ৰিফাইস কৰিবলগীয়া হৈছে গেষ্টৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ স্যাক্ৰিফাইস কৰিবলগীয়া হলে মনটো বৰ বেয়া লাগে কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ আপোনজন বা আপোনাৰ লাভড ওৱানৰ বাবে স্যাক্ৰিফাইস কৰিবলগীয়া হয় হেতুত কিন্তু দুখ নালাগে है ना यार प्यार सच में अलग चीज होती है एनीवे आज लव स्टोरी ले आगबाई गई থাকিম পিছে আপুনি যদি আপোনাৰ লাভ ষ্টৰী শেয়াৰ কৰিব বিচাৰে ভিজিট কৰিব www.facebook.com/rjpahirredfm আৰু মোক ইনবক্স কৰিব আপোনাৰ ষ্টৰীজ আৰু লাভ ষ্টৰী লগত জড়িত যদি আপুনি কিবা মেছেজ দিব বিচাৰে সেয়াও দিব পাৰে 93.5 ৰেড এফএম বজাতে ৰহো Red FM Love Story RJ Bahir Hoide
Super Hits 93.5 Red FM মই আছো আপোনাৰ খুদে পাহি শুনি আছে আপুনি Red FM লাভ ষ্টৰী আজি আমি শুনি আছো মোনালিসাৰ লাভ ষ্টৰী নেভাৰ লেট গো ইতিমধ্যে আমি গম পালো যে মোনালিসাৰ ককায়েক উৰিষ্যাত পঢ়ি আছে আৰু তাতে পঢ়া এজন লগৰ ল'ৰাৰ লগত মোনালিসাৰ ককায়েক গুৱাহাটীলৈ ঘৰলৈ আহিছে ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰৰ পিছত আৰু সেই কৌশিক বোলা ল'ৰাজনৰ লগত মোনালিসাৰ অলপ ইণ্টাৰেকশ্যন আৰম্ভ হৈছে তেওঁলোক 2 সপ্তাহৰ বাবে আহিছে আগলৈ মোনালিসা লিখিছে কৌশিকে কিছুমান ট্ৰেডিশনেল বস্তু কিনাৰ কথা ডিসাইড কৰিছিল তেওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা কিছুমান ট্ৰেডিশনেল বস্তু লৈ যাব বিচাৰিছিল যেহেতু দাদাই শ্বপিঙৰ আইডিয়া নাই গতিকে দাদাই মোক তেওঁৰ লগত যাবলৈ ক'লে আৰু কৌশিকে আমাৰ ঘৰৰ গাড়ীখন ড্ৰাইভ কৰিছিল আৰু মই তেওঁৰ লগত সেইদিনা প্ৰথমবাৰ অকলে ওলাই গৈছিল শ্বপিঙৰ বাবে यार नितुल मुझे वो कुछ ट्रेडिशनल सामान लेना था यहाँ से घर से भी फोन आया कि मम्मी ने कहा है कि आसाम से कुछ लेके जाना है तो इसीलिए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो ऑफ कोर्स एंटीक लेना है और तू मेरे साथ चल रहा है पागल है मैं ये शॉपिंग होगी मैं कोसों दूर हूँ भाई अरे यार मैं किसके साथ जाऊँ फिर मुझे कुछ पता भी नहीं है इसको मोनालिसा को लेके जा मोना को लेके जा वो करवा देगी तेरे को शॉपिंग पागल है क्या तेरी बहन के साथ में कैसे तेरे बहन के साथ मेरी बहन के साथ जाने में क्या प्रॉब्लम वो खाने जाएगी तेरे को कोई ना तू चला जा खराब नहीं लगेगा कि अरे कोई ना खा दोस्त मैं तेरा दोस्त हूँ कि मैं उसका अरे उसका भी दोस्त बन जा आज के लिए चल जा ओए मोना अरे ओए सुन यार ये मरवाएगा मुझे ओए এটা কাম কৰ না তই আজি যদি ফ্ৰী আছে শপিং ইয়ালা শপিং গুছি জানা কিহৰ শপিং এইটো হি কব না মই কেনে জানি মই জান शॉपिंग करना है मुझे वो ट्रेडिशनल सामान चाहिए आसाम से लेके जाना है उड़ीसा में जब घर जाऊंगा तो चाहिए होगा ना घर पे घर वाले भी फोन करके बोल रहे कि कुछ चाहिए एंटीक और ऐसे कुछ पीसेस मुझे को समझ में तो आता नहीं है यहाँ पे तो इसके बदले में मुझे क्या मिलने वाला है फिर क्या चाहिए तुमको आज रात का लेग पीस सिर्फ मेरा अच्छा ठीक है डी डी ओके चलिए यार तुम लोग लेग पीस का घिसा पिटाई यार बंद करो जल्दी निकलो जाओ अच्छा आपको पर्टिकुलरली क्या चाहिए आपने सोचा है मतलब ट्रेडिशनल ड्रेस या गामूसा या ऑर्नामेंट ऐसा कुछ सोचा है आपने तुम बताओ तुम्हारे साथ आया हूँ तुमको बेस्ट पता होगा किसके लिए चाहिए वो तो बता दीजिए मम्मी के लिए बस सबके लिए ठीक है तो मैं ऐसे एक शॉप पे लेके जाती हूँ जहाँ पे सब कुछ मिलता है पर जो पसंद आए आप मुझे इशारा दीजिएगा वहाँ पे बोल मत दीजिए कि पसंद आया क्योंकि बहुत ज्यादा दाम बोल देंगे ठीक है वैसे मोना व्हाट्स योर फेवरेट कलर क्यों आपको गिफ्ट देना है चलो दे दूंगा तुमको जो भी है तुम्हारा अच्छा अगर कुछ गिफ्ट देना है तो प्लीज ब्लैक में दीजिएगा उसके अलावा कुछ नहीं ठीक है क्या बात है ब्लैक हाँ जी वो तो मेरा भी फेवरेट कलर है चलिए जी फिर तो मुझे 2 दे दीजिएगा ब्लैक में ना पक्की नितुल की बहन हो अच्छा चलिए वो आ गया शॉप आप कुछ मत बोलिए मैं बार्गेन करूंगी ठीक है आप बस इशारा करना वेल এটা কথাটো ঠিক মানুহ যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা আহে অসমলৈ তেতিয়া আমাৰ বস্তু দেখি তেওঁলোক সঁচাকৈ স্পেল বাউণ্ড হৈ যায় ৰাইট কাৰণ আমাৰ ট্ৰেডিশ্যন আমাৰ কালচাৰ আমাৰ কষ্টিউমছ আমাৰ কাষ্টমছ ইমানেই ধুনীয়া এভৰিবডি গেটছ এট্ৰেক্টেড টু ইট এণ্ড স্পেচিয়েলি মেখেলা চাদৰ গতিকে লেটছ সি আগলৈ কি হয় এই লাভ ষ্টৰী চ' শুনি থাকক আজি লাভ ষ্টৰী নেভাৰ লেট গো 93.5 ৰেড FM বজাতে ৰহো Red FM Love Story RJ Pahir Khode Super Hits 93.5 Red FM আপুনি শুনি আছে Red FM Love Story আৰু মই স্বপ্না খুদে পাহি শুনি আছো আজি আমি মোনালিসাৰ লাভ ষ্টৰী নেভাৰ লেট গো আগলৈ তেওঁ লিখিছে সেই দিনটো আহিলে যেতিয়া দাদা আৰু কৌশিক যাবলৈ ওলালে নেজানো কিয় I was so heartbroken মোৰ খুব বেছি মনটো বেয়া লাগিছিল খুব বেছি মই আপসেট হৈছিলোঁ যেতিয়া তেওঁলোক যাবলৈ ওলাইছিল কিন্তু যোৱাৰ আগতে কৌশিকে মোৰ মা মোৰ দেউতা আৰু মোৰ ভণ্টিক আৰু লগতে মোকো এটা গিফ্ট দি থৈ গৈছিল যোৱাৰ আগতে তেওঁ খালি মোক এইষাৰ কথাই ক'লে आपका पैकिंग हो गया ना हाँ ऑलमोस्ट हो ही गया हॉस्टल में जब चिकन मिलेगा तो लेग पीस आप मेरे नाम से खा लीजिएगा और जब तुमको मिले तो मुझे याद करके तुम खा लेना बिल्कुल और आई विल मिस यू वहाँ पे टच में रहना और ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए आई होप तुमको पसंद आएगा और अगर तुमको पसंद आए इसको पहन के पिक्चर भेज देना इसकी क्या जरूरत थी मैं तो मजाक कर रही थी आपने सीरियसली ले लिया इसे लो मुझे बुरा नहीं लगा बट फिर भी तुम भी ना अच्छा चलिए फिर मैं देखती हूँ लेकिन पहन के पिक्चर जरूर भेजना अच्छा ठीक है करूँगी चलिए फिर जाने का वक्त हो गया है बाय टेक Happy केयर journey. थैंक यू टेक केयर यू टू थैंक यू रातों को अपनी पलकों पे ख्वाब सजाने दो फिर ख्वाबों को आँखों से नींद चुराने दो खामोश
कुछ तो हुआ जो ना पता कुछ तो हुआ कुछ যেতিয়া মই গিফ্টটো ওপেন কৰিলোঁ মই দেখিলোঁ তেওঁ মোৰ কাৰণে এযোৰ ধুনীয়া ক'লা মেখেলা চাদৰ কিনিছিল আৰু সেইযোৰেই মোক গিফ্ট দিছে আৰু তাৰ ভিতৰত এখন কাৰ্ডো আছিল কাৰ্ডখনত তেওঁৰ নম্বৰ লিখা আছিলে আৰু তাতে হাম্বল ৰিকুৱেষ্ট এটা আছিল যে মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধি মই তেওঁক এখন পিকচাৰ পঠিয়াওঁ so sweet so কৌশিকে মনালিছাৰ বাবেও এযোৰ কাপোৰ কিনিলে আৰু নম্বৰটো দি থৈ গৈছে সো এতিয়া মনালিছাই কণ্টেক্ট কৰিবনে আল্টিমেটলি কৌশিক তেওঁৰ ককায়েকৰ বন্ধু হয় সো সেইটো এটা ৰিস্ক কাৰণ দাদা থাকিলে কিছুমান বস্তু আমি কৰিব বিচাৰিলেও কৰিব নোৱাৰো ৰাইট আই মিন কৰবাত কিবা এটা কৰো নকৰো দাদাৰ কাণত আগতেই পৰে সেইটোৱে হৈছে এডভান্টেজ এণ্ড ডিসএডভান্টেজ অফ হ্যাভিং আ এল্ডাৰ ব্ৰাদাৰ एनीवे अब देखना ये है मोनालिसा फोन करती है या नहीं सुनते रहिए आज का लव स्टोरी नेवर लेट गो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो Red FM Love Story आरजे पाहिर खुइदे सुबह हिट्स 93.5 रेड एफएम মই আছো আপোনাৰ খুদে পাহি শুনি আছে আপুনি ৰেড এফএম লাভ ষ্টৰী আজি আমি শুনি আছো মোনালিছাৰ লাভ ষ্টৰী নেভাৰ লেট গো ইতিমধ্যে আমি গম পালো কৌশিক বোলা ল'ৰাজনে তেওঁক এযোৰ মেখেলা চাদৰ গিফ্ট দিছে নম্বৰ দিছে এখন কাৰ্ড দিছে আৰু সেই কাপোৰযোৰ পিন্ধি মোনালিছাক এখন ফটো পঠিয়াবলৈ হাম্বল ৰিকুৱেষ্ট কৰি থৈ গৈছে সো আগলৈ কি হয় শুনো আহক মোনালিছাই লিখিছে কেইদিনমান পিছত মই তেওঁ যেনেকৈ বিচাৰিছিল তেনেকৈ এখন ফটো তুলি হোৱাটছএপত পঠিয়াই দিলোঁ পঠিওৱাৰ 2 সেকেন্ড পিছতে ইমিডিয়েটলি তেওঁ মোক কল কৰিলে হেল্ল' हाय मोनालिसा হাই कैसी हो आई एम गुड आप ठीक हूँ थैंक यू फॉर द व्हाट्सएप पिक्चर बस थैंक यू नो कॉम्प्लीमेंट नो कमेंट मतलब बता दूं हाँ ऑफ कोर्स बहुत खूबसूरत लग रही है उसमें वो तो मैं ब्लैक हूँ। मेखला चादर वो तो मैं हूँ कुछ और बताइए तुमको पसंद आया हाँ पसंद आया वो ऑब्वियसली मेरा फेवरेट कलर था यस और एक बात बताओ यार हाँ जी इतने दिन से बात क्यों नहीं किया तुम्हारे पास तो नंबर था नहीं आपने बोला ना पिक्चर भेजने के लिए तो उसको स्टिच करना पड़ा ब्लाउज स्टिच करना पड़ा तो उसमें 1 हफ्ता लग गया उसके बाद मैंने आपको फोटो भेजा आपने तो ये नहीं बोला था कि फोन करना आपने बोला पिक्चर भेजना अच्छा इतना मानती हो मेरी बात इस बार मान लिया हर बार नहीं मानूंगी शायद सच देखते हैं मुस्कुरा क्यों रही हो कुछ नहीं भैया कहाँ पे बात मत ना लो अब बताओ भैया कहाँ पे है आसपास है वो कमीना आई एम सॉरी वो है पास में आप उसके सामने मेरे से बात कर रहे हो नहीं उसके सामने मजाल क्या पागल हो? तभी मैं सोच वो दूसरे रूम में है तो अगर कभी मैंने आपको फोन किया और भाई को मिल गया नंबर या फोन उठा लिया तो अरे तब बोल देना भैया को कि उसका नंबर बिजी या फिर एंगेज था कुछ भी वगैरह वगैरह लेकिन फिर बोल देना कि तुमने मुझे ट्राई किया उससे बात करने के लिए मेरे नंबर पे अच्छा और आपका नंबर मुझे कहाँ से मिला वो क्या बताऊँ मैं तुम सवाल बहुत ज्यादा करते हो और कंफ्यूज भी कर देती हो यार सोचा नहीं इतना अच्छा चलिए फिर तो मैं कभी भी फोन कर सकती हूँ आपको 24/7 आई एम अवेलेबल सबके लिए तुम्हारे लिए सिर्फ ओके फिर ठीक है चलिए फिर अभी मुझे जाना है बाद में बात करते हैं फिर एंड थैंक यू फॉर द मेखला चादर माय प्लेजर चलो बाय सो फाइनली তেওঁ ফটো পঠিয়ালে আৰু কৌশিকে ৰিভাৰ্ট বেক কৰিলে এজ ইফ কৌশিক ৱাজ ৱেইটিং ফৰ দিছ ডে যে মোনালিছাই কেতিয়া তেওঁক ফটো পঠিয়াব বা কেতিয়া তেওঁক নম্বৰটো দিব সো লেটস সি আগলৈ কি হয় তেওঁলোকৰ কথা কিমান দূৰ আগবাঢ়ে সেয়া আমি গম পাম আজি লাভ ষ্টৰীত নেভাৰ লেট গো পিছে আপুনি আপোনাৰ লাভ ষ্টৰী যদি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে ভিজিট কৰিব www.facebook.com/rjpahirredfm আৰু মোক ইনবক্স কৰিব আপোনাৰ ষ্টৰীজ লগতে আজিকালি মই লাভ ষ্টৰী সাউণ্ড ক্লাউডত আপলোড কৰোঁ গতিকে আপুনি সেই লিংকটো ডাউনলোড কৰিবও পাৰে আৰু যদি আপুনি সাউণ্ড ক্লাউডত মেম্বাৰ হয় তেনেহ'লে মোক ফ'ল' কৰিব তাত এজ RJ Pahir Red FM 93.5 Red FM पे जाते रहो Red FM Love Story RJ Pahir Khuide सुबह हिट्स 93.5 Red FM আপুনি শুনি আছে Red FM Love Story আৰু মই আছো আপোনাৰ খুদে পাহি আজি আমি শুনি আছো মোনালিছা লাভ ষ্টৰী নেভাৰ লেট গো আগলৈ তেওঁ লিখিছে কৌশিকৰ লগত মই অলমোষ্ট এভৰিডে কথা পতা আৰম্ভ কৰিলোঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতি শুৱালৈকে আমি কথা পাতোঁ এভৰিডে আমি সৰু সুৰা আপডেট ইজনে সিজনক দিওঁ
ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ পৰা লাঞ্চ কৰাৰ পৰা ডিনাৰ কৰালৈকে আমি সকলো আপডেট ইজনে সিজনক দিওঁ কেতিয়াবা মই ক্লাছত থাকোঁ কেতিয়াবা তেওঁ ক্লাছত থাকে ক্লাছ শেষ হোৱাৰ ইমিডিয়েটলি পিছত আকৌ আমি ইজনে সিজনক ফোন কৰোঁ আমি ইমানেই বেছি ইজনে সিজনৰ ওপৰত এডিক্টেড হৈ গৈছোঁ যে কথা নাপাতি থাকিব নোৱাৰা হ'লোঁ This is so obvious. কাৰোবাক যেতিয়া আপুনি ভাল পাবলৈ আৰম্ভ কৰে সেই মানুহজনৰ লগত কথা পাতিলেও কথা শেষ নোহোৱা যেন লাগে ৰাইট ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে লাগিলে আপুনি কথা পাতক কিন্তু এনেকুৱা লাগে যেন কথা আৰু আছে কথা শেষেই নহয় হয়নে সো সেয়াই হৈছে আজি মনালিসা আৰু কৌশিকৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে আগলৈ কি হয় জানিবলৈ শুনি থাকক আজি লাভ ষ্টৰী নেভাৰ লেট গো 93.5 ৰেড এফএম বজাতে ৰহো Red FM Love Story RJ Pahir Khode Super Hits 93.5 Red FM মই আছো আপোনাৰ সৈতে পাহি ওয়েলকাম বেক টু ৰেড এফএম লাভ ষ্টৰী আজি আমি শুনি আছো মনালিসা লাভ ষ্টৰী নেভাৰ লেট গো আগলৈ তেওঁ লিখিছে এদিন এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ল যে মোৰ ফোনত বেলেঞ্চ নোহোৱা হ'ল না ইনকামিং না আউটগোয়িং গোটেই দিনটো মই কৌশিকৰ সৈতে কথা পাতিব পৰা নাছিলোঁ ৰাতি উপায় নাপায় দেউতাৰ ফোনটো মনে মনে লৈ তেওঁক মই ফোন কৰিলোঁ हेलो 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 मोनालिसा हाँ ये किसका नंबर है पापा का नंबर है पापा का नंबर और तुम्हारा नंबर क्या हुआ सुबह से तुम गायब पागल हो एक्चुअली मेरा फोन ना आज गिर गया था तो उसकी वजह से खराब हो गया क्या मैं पागलों जैसा वेट कर रहा था तुम्हारे मैसेज के लिए तुम्हारे फोन कॉल के लिए अच्छा ऐसा क्यों ऐसा क्यों पागल क्यों हो गया बिकॉज कैसे बताऊं तुमको लेकिन तुमको सुबह से खराब यार मुझे अरे फोन खराब हो गया मेरा मैं क्या करूं अभी तो कर रही हूँ ना पता है मुझे तुम्हारा फोन खराब है लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है मुझे किस बात की गुस्सा क्योंकि तुमसे मैं बात नहीं कर पा रहा था सुबह से लेकर कैन यू इमेजिन मतलब तुमसे मैं बात नहीं कर पा रहा था गर्लफ्रेंड हूँ मैं तुम्हारी हाँ हाँ मतलब क्या आई डोंट नो लेकिन आई एम एडिक्टेड टू यू आई एम वेरी मच मैं क्या ड्रग्स हूँ अब चिढ़ाओ मत तुम मोनालिसा मतलब सुबह से लेके वैसे ही मैं परेशान था अब उल्टा तुम मुझे पूछ रहे हो ये सब कुछ सवाल यार कमाल है तुम लड़के अभी ना ऊपर भाव खा रही हो मतलब मैं प्रपोज किए जा रहा हूँ इनडायरेक्टली और तुमको समझ में नहीं आता है हाँ तो मुझे मैं इनडायरेक्टली समझ रही हूँ आप डायरेक्टली तो नहीं बोल रहे हो तो मैं भी इनडायरेक्टली तो तुमको समझना चाहिए ना क्या है क्या समझना चाहिए वैसे तो बातें बहुत करती हूँ लेकिन ये छोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं समझ में आ रहा है मुझे अरे यार कितना समझाओ मैं कैसे बोलूँ यार समझ में आता नहीं है क्या आई लव यू डैम इट यार लव यू ओ फाइनली बोला तो आपने ओके सॉरी अब नहीं होगा ऐसा ठीक है बाय द वे सुनो ना मैंने तो दिल का इजहार कर दिया तुम्हारा क्या फीलिंग है डिपेंड करता है डिपेंड इसमें भी तुम भाव खा रही हो और इस बार फोन को मत खराब करना प्लीज चाहिए तो मैं तुमको एक ब्लैक कलर का वो ब्लैक मॉडल का कुछ भी ब्लैक का फोन दे दूंगा तुमको नहीं खराब नहीं होगा आप सुबह फोन कीजिएगा ठीक है बाय बाय गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स सेम टू यू लव यू टू हाले दिल को सुकून चाहिए पूरी एक आरज़ू चाहिए जैसे पहले कभी कुछ भी चाहा नहीं वैसे ही क्यों चाहिए दिल को तेरी मौजूदगी का एहसास यूं चाहिए तू चाहिए शामों सुबह तू चाहिए हर मर्तबा तू चाहिए जितनी दफा जिद हो मेरी उतनी दफा तू चाहिए যিদৰে তেওঁ মোৰ ওপৰত খং কৰিছিল যিদৰে তেওঁ চিন্তা দেখুৱাইছিল যিদৰে তেওঁ মোক ভাল পাওঁ বুলি ক'লে মই নহ'লে তেওঁ যিদৰে থাকিব নোৱাৰা অনুভৱ কৰালে সেই ক্ষণটো মনত পেলালে মোৰ এতিয়াও ভাল লাগে পাহিবা দ্যাট ৱাজ দ্য মোষ্ট স্পেচিয়েল ডে অফ মাই লাইফ Well, obviously for everybody this moment is special. যেতিয়া আপুনি ভাল পোৱা মানুহজনে আপোনাক কয় যে আপোনাক তেওঁ নিজৰ জীৱনত বিচাৰিছে সেই মোমেণ্টতকৈ আৰু সুন্দৰ মোমেণ্ট একো হ'বই নোৱাৰে ৰাইট So this is a new beginning for Monalisa and Kaushik.
আগলৈ আৰু কিছু কথা লিখিছে মনালিসাই গতিকে মই আপোনাক জনাম পিছে তাৰ আগতে শুনি লৈছো কেইটিমান গীত আপুনি যদি লাভ ষ্টৰী শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে ভিজিট কৰিব www.facebook.com/rjpahir red fm আৰু মোক ইনবক্স কৰিব আপোনাৰ ষ্টৰীজ 93.5 red fm বজাতে ৰহো Red FM Love Story RJ Pahir Khode Super Hits 93.5 Red FM আপুনি শুনি আছে Red FM Love Story মই আছো আপোনাৰ সৈতে পাহি শুনি আছো আজি আমি মনালিসা লাভ ষ্টৰী নেভাৰ লেট গো আগলৈ তেওঁ লিখিছে well আমাৰ ৰিলেশ্যন এতিয়া অলমোষ্ট 6 years কমপ্লিট হ'ল আমাৰ ৰিলেশ্যনৰ কথা দাদাই জানে এণ্ড দাদা খুব বেছি হ্যাপি কাৰণ দাদাই জানে কৌশিক খুব বেছি ভাল ল'ৰা well এতিয়া we are going strong যেতিয়া সময় আহিব দাদাই কৌশিকৰ কথা ঘৰত ক'ব আমাৰ কথা ঘৰত ক'ব and I hope and pray যে মোৰ মা দেউতাই কৌশিকক একসেপ্ট কৰিব যিদৰে দাদাই একসেপ্ট কৰিছে and আমাৰ বিয়া হ'ব thank you so much পাহিবা for giving us this platform য'ত আমি নিজৰ লাভ ষ্টৰী শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰো cause every love story is a fairy tale and I believe that everybody's love story is special thank you so much for giving us this opportunity and platform for sharing and letting our special moments well thank you so much Monalisa যে তুমি ৰেড এফএমৰ জৰিয়তে তোমাৰ লাভ ষ্টৰী আমাৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলা সঁচাকৈ খুবেই সুন্দৰ লাভ ষ্টৰী তোমাৰ and we hope and we also pray যে তোমালোকৰ লাভ ষ্টৰী successful হওক and you have a very very beautiful life ahead and thank you once again